Mali News jabaran la jabako amnu sogolendo awna shu anikli on nyamma bi jumae février kalo kli tan samba fla an mugan saba kuna foni folo isa ka jim segina kana shuro ay kuma chama fo Mali transition ta buluka nambare no amitaka Uganda Mali ani Uganda kelo ku buro di nyogoma ni ugatina militaire ya sirafe kuna foni wala wala le amnu di awma awa flashen fu konnana kuna fondamne na iji songo wari doublera kunu alamsa février kalo kili kononton Mali maison di aji we sebem konnana we nyina iji songo fo mo wamenu mina taka gouvernement ka sirafe nyina iji la uluka musaka obebe sefa war million nani ani wakeme ani akunga fenema mo wamenu mina taka privé sirafe uluta bebe million nani ani wakeme ni muwa ani akunga fen komi abela jinema kalama coronavirus koni alekera sababu ka iji la jo Mali konnana nga obenata nyina do farala iji songo kan wa yamara dilendo Mali makaga mugo batan ani saba ani keme saba ani mugan saba de bla kata ijila kasoro iji songo koni ali doublelen do ni watina abisimla wa flashin fo konnana seda o nyefe Union Africaine nyefe ani jetomba ina fo Nations Unies ulu nyefe Mali Burkina ani la Guinée ni jamana nunu utena na kuma ukilina tugunu bena fara nyogon kani ka kan kelen fo komi baba na mba fo chugamina kono kulu jeli ni bi binfo Mali nyamogo Burkina nyamogo ani la Guinée nyamogo yeni famia okum ne konnana kunu Mali Burkina ani la Guinée ministre des affaires étrangères ou la jere doke wagadu no yu Burkina fabay o la jere kene ka wutege no bla benka seben ba yira ka fo ko jamana saben koni ubina faranyonka ubina kan kelen ne fo o la nu kungo fenfe kan fo jie tomba dola jamana in sabari be fara ɲɔgɔn kan ka taga kuma kelen fɔ kɛnɛ kelen kan fɛn min ye sɔrɔ sira ye a yirala k'a fɔ ko jamana minnu bɛ fɛ ka ni jamana saba in dɛmɛ i n'a fɔ Rusi yaasa taji ale ni kuran o sɔrɔli bɛ se ka nɔgɔya Mali Burkina ani la Guinée cogoya min na u bɛ u jija o ko la jago sira fɛ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye terrain ale kɔni bɛna lawuli terrain bɛna Konakiri ka tɛmɛ Bamako fɛ ani Wagadugu jago sira fɛ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye siraba belebeleba ye o bɛna dilan sira min ni ale bɛna bɔ Konakiri kana Wagadugu min bɛ tɛmɛ Bamako fɛ yaasa mɔgɔ anu bolofɛnw olu tɛmɛni bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ani sanni feere u bɛ se ka nɔgɔya ni jamana saba in ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na ni bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna Mali Burkina ani la Guinée u y'a yira k'a fɔ k'u tɛ jɛn n'a ye cogo si de la k'u to transition kɔnɔna CEDEAO ani Union Africaine ye ɲangili min ta ka ɲɛsin u ma ni o ɲangiliw yɛrɛ kɛra sababu ye ka ni jamana in saba kɔni gɛn ka bɔ CEDEAO kɔnɔna wa a kɛra sababu ye ni jamana saba in ka lasigiden foyi de tɛ CEDEAO kɔnɔna wa jamana saba in u ka masakɛ walima u ka minisiriw olu tɛ se ka kuma CEDEAO kɛnɛ kan wa u tɛ se ka ye a kɛnɛ fɛnɛ kan bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko ni tɔn ninnu bɛ yen nɔ ɲɔgɔn dɛmɛ de kama nka ni kumada tɛ jamanaw yɛrɛ bolo bilen u ka t'u ka gɛlɛya fɔ ni tɔn in a nafa bɛna kɛ jumɛn ni ani a bɛna wolo fɛn jumɛn de la bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna u y'a yira k'a fɔ ko ni ye CEDEAO ka ɲangili ale ni Union Africaine ka ɲangili ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ k'a fanba u bɛ bin jamana kɔnɔdenw de kan minnu bɛ lakanabaliya ani transition kɔnɔna na ni aw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ b'a kalama Mali ani Burkina olu kɔni ye jamana minnu kɔni bɛ Bamako cikɛla la ni wagati in na Burkina premier ministre Apollinaire Kilem de Tambila ale bɛnale tagamala Mali kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni ka laɲini ye fɛn min Mali ani Burkina u ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamana kelen nka ni jamana fila ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko ni jamana fila in si kɔnɔna na porte nka la Guinée kɔni nalen fara ni jamana saba ninnu kan mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko ni jamana saba in n'u farala ɲɔgɔn kan ka kan kelen fɔ u bɛ se ka nɔ bɔ ko la sabula la Guinée ale ye jamana ye port bɛ jamana min kɔni kɔnɔna na ni bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna na a ladɔnniyara k'a fɔ ko la Guinée port ale kɔni bɛna ci ka kɛ belebeleba ye port min bɛna bonya Afrique de l'Ouest kɔnɔna na wa o port Mali ani Burkina minɛnw kɔni bɛɛ lajɛlen bɛna tɛmɛ yen de fɛ nɔgɔya la o bɛna kɛ nafasɔrɔ sira ye Mali ma a bɛna kɛ nafasɔrɔ sira ye Burkina ma wa a bɛna kɛ nafasɔrɔ sira ye la Guinée ma Mali Burkina ale ni la Guinée ɲɛmɔgɔ olu kɔni ka laɲini ye fɛn min ni jamana saba u ka fara ɲɔgɔn kan ka kan kelen fɔ n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko ni laɲini kɔni sera ka sabati a bɛ kɛ ko ɲumanba de sabula hakilina min bɛ ni jamana saba ninnu na hakilina ɲuman don ni o ye a terrain boli sira k'o bɔ Konakiri ka na Wagadugu min bɛ tɛmɛ Bamako fɛ ani ka sira belebeleba dilan sira min bɛ bɔ Konakiri ka na Wagadugu fɛ ka tɛmɛ Bamako fɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka ninnu ka laɲini kɔni k'a sabati.
kunnafoni filana Abdoulaye Diop mana kuraye gɛlɛya minnu bɛ Mali ani Nations Unies ni ɲɔgɔn cɛ ni wagati na ka sababu kɛ Amina Diko ye. Amina Diko ale ye muso min taara kuma Nations Unies la Mali société civile tɔgɔ la ni o senfɛ a ye lagosiw ta ka ɲɛsin Mali armée ma. Nations Unies ɲɛmɔgɔ min ɲɛsinnen don adamadenya hakɛw kama ale ye gafe bɔ. Gafe min kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko Mali man ka MINUSMA baarakɛla gɛn ni ale yɛrɛ tɔgɔ ko Guillaume Gifa ka bɔ Mali kɔnɔna na. Abdoulaye Diop ni ale ye Mali ministre min ɲɛsinnen Mali ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli kama ale kumana a y'a yira k'a fɔ ko Nations Unies ɲɛmɔgɔ min ɲɛsinnen don adamadenya hakɛw ma a ye kuma minnu fɔ galon don. Abdoulaye Diop y'a yira k'a fɔ ko ni MINUSMA yɛrɛ ta ka lajɛ Mali kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ k'a sigilen don sariya min kan lasigiden tɔ minnu bɛ Mali kɔnɔna olu fɛnɛ sigilen don o sariya kelen de kan ka kɛ ni bɛnkan bɛ Mali ani MINUSMA ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛnkan yɛrɛ b'a fɔ ko MINUSMA kana lakana de sabati Mali kɔnɔna na nka fɛn fɛn tɛ tali kɛ u nakun na u man ka u da don o ko la sabula kan ka sariya in yɛrɛ bato de ni Abdoulaye Diop kumakan ne. Abdoulaye Diop y'a ladɔnniya k'a fɔ ko lasigiden fɛn bɛ Mali kɔnɔna na n'u ye u nakan sariya sɔsɔ Mali yamaruyalen don a k'o tigilamɔgɔ gɛn ka bɔ a ka jamana kɔnɔna na hali n'o ka sɔrɔ a ma a kunnafoni di jamana in yɛrɛ ma. O senfɛ a y'a ladɔnniya k'a fɔ ko Guillaume Gifa kelen persona non grata ye n'o ye mɔgɔ ye mɔgɔ min yamaruyalen tɛ ka to Mali kɔnɔna na tuguni. Abdoulaye Diop y'a ladɔnniya k'a fɔ ko Mali kelen ka nin décision in ta n bɛ a ka sariyaw kɔnɔna na. Abdoulaye Diop tilalen kuma la Guillaume Gifa kan a kumana Amina Diko de kan. Komi n y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na jumajan tɛmɛnen janvier kalo tile 27 Amina Diko ale kɔni taara kuma Nations Unies la Mali société civile tɔgɔ la ni o senfɛ a ye lagosi ta ka ɲɛsin Mali armée ma. Abdoulaye Diop y'a ladɔnniya k'a fɔ ko ni Amina Diko yɛrɛ ta ka lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko kɔkan jamana jɛkulu mɔgɔ dɔ de don nka Mali société civile jɛkulu mɔgɔ tɛ. O senfɛ Abdoulaye Diop y'a ladɔnniya k'a fɔ ko Amina Diko kumalen Nations Unies kɛnɛ kan Mali société civile tɔgɔ la o ye sariya sɔsɔ de ni o yɛrɛ kɛra sababu ye Mali jɛkulu caman u ye plainte don Amina Diko contre la. Kuma kuncɛ la Mali ministre min sigilen don Mali ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli kama a y'a ladɔnniya k'a fɔ ko Mali gouvernement ka baara de ka jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen lakana minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan nka u man ka wale kɛ wale minnu bɛ dankari jamana ka lakanako kan. Kunnafoni sabanan Mali militaire ka ɲɛmɔgɔba ni ale tɔgɔ ko Général de Brigade Umar Jara ale ka dɔgɔkun kelen tagama o kuncɛra Uganda ni o tagama sababu bɔra Colonel Sadio Camara la. Akila jiginna salon octobre kalo la ka daminɛ octobre kalo tile 4 ka taa se octobre kalo tile 14 ma. Colonel Sadio Camara ale ye tagama dɔ kɛ Uganda. O tagama in senfɛ Colonel Sadio Camara ale ni Uganda militaire ka ɲɛmɔgɔba u tɛgɛ nɔ bila bɛnkan sɛbɛn caman la. Yaasa o bɛnkan sɛbɛn ninnu baaraw bɛ se ka daminɛ Général de Brigade Umar Jara ale kun bɛ dɔgɔkun kelen tagama la Uganda ani a ka délégation ni o tagama yɛrɛ o daminɛna février kalo tile 3 tɛmɛnen k'a kuncɛ kunu alamisa février kalo tile 9. Général de division Umar Jara ka ni tagama in senfɛ a ye munumunu Uganda yɔrɔ caman na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na Uganda militaire ka entreprise belebeleba ni o entreprise yɛrɛ tɔgɔ National Entreprise Corporation a tagara a ɲɛda o kan u bɛ baara kɛ cogoya min na an'u ka atelier bɛ cogoya min na. Général de brigade Umar Jara ka ni tagama in senfɛ a yira Uganda militaire ka san 42 ɲɛnajɛ kan komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jaw kan cogoya min na. O senfɛ Général de brigade Umar Jara a n'a ka délégation u ni Uganda jamanakuntigi u ye foto ta ɲɔgɔn fɛ. Ka bɔ ka da aw tulo kan ni wagati na Mali militaire denmisɛnnin mɔgɔ u b'u labɛn u bɛna taga formation na Uganda. Wagati kelen na Uganda y'a kanu k'a fɔ ko banbagacikɛlɛ kɔnɔna na Mali kɔni ye expérience caman sɔrɔ o fɛnɛ y'a yira k'a fɔ u bɛ fɛ k'u ka militaire dɔ bila u ka na formation na Mali kɔnɔna na yaasa u ka former ani u k'u sigi kɛlɛ kama. Ni ye Général de brigade Umar Jara ka ni tagama ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko Mali bɛ fɛ ka yɛlɛma de don a tagabolo la sabula Mali i n'a fɔ farafin jamana caman wa militaire kɔni u bɛ balo jamanadenw ka impôt ani taxe de la nka o ko in na kɔni Uganda ye jamana min ɲɛ sɔrɔ o la sabula Uganda ye nɔ u ka entreprise belebeleba yɛrɛ n'o ye National Entreprise Corporation ye fɛn min ni dugukolo jukɔrɔ nafolo minnu kan ka ɲini ni militaire bɛ se ka kɛ ni entreprise in de bɛ bila a bɛɛ lajɛlen na wa ni so kan ka jɔ entreprise in de bɛ a bɛɛ lajɛlen kɛ wa ni entreprise in yɛrɛ bolo fɛn min ye bagaw ye u b'olu mara i n'a fɔ misiw yaasa ka tila k'olu feere jamana kɔnɔdenw ma u ka kɛ u ka wari ye u bɛ se k'u yɛrɛ nafa ni wari min ye ani min b'a to u tɛ se jamana kɔnɔdenw ka impôt ani taxe ma. Général de brigade Umar Jara ka tagama ye n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko sini ma sinikɛnɛ ma kɔni Mali autorité u bɛ fɛ ka yɛlɛma de don u tagabolo la ni o ye Uganda militaire kelen don k'a kɛ cogoya min na ni ka ni entreprise belebeleba in dayɛlɛ entreprise min yɛrɛ bɛ balo a yɛrɛ wa a b'a to sɔrɔ bɛ ladon Uganda militaire kunna mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko sini Mali autorité fana bɛ fɛ ka ni entreprise sugu de sigi sen kan yaasa Mali militaire kɔni u kana se ka balo jamana kɔnɔdenw ka taxe ani impôt la nka u ka se ka balo u yɛrɛ ka baara kelen wariw la.
na Issa Kaojim segina kana kuraye shuro Issa Kaojim ni do yɛrɛ b'ale wele ko numéro 10 ni ale Imam Mamou Diko masurunya mɔgɔ ye ale kun bɛ Joliba TV plateau sanfɛla la bi a bɛna kɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la a bɛna kuma ouverture media plateau kan nka sani o cɛ shuro ka Issa Kaojim to Joliba TV plateau kan a ye kuma caman fɔ a y'a yira k'a fɔ ko ni transition yɛrɛ ka kumaw ta k'a lajɛ san 2 a ye maliyɛnw ka wari ta ka don kɛlɛkɛminɛn na Issa Kaojim y'a yira k'a fɔ ko n'a fɔra mɔgɔ min ɲɛna kɔni i ka so jɔ ko n'i taara siman san ka taa nɛgɛ san a ma se ka yala k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna k'i ye so ɲuman jɔ wa ko mɔgɔ min b'o kɛ ko b'a yira k'a fɔ ko tigi bɛ ka galoni tigɛ Issa Kaojim y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn kɔni caman sara nka hali bi ko lakanabaliya o bɛ Mali kɔnɔna na o senfɛ a y'a ladɔnniya k'a fɔ ko ka Ibrahim Boubacar Keita to fanga la ni mɔgɔ min kun wulila k'a bɛ taa Sikaso walima Segu o tigi kun bɛ se ka taa nka a y'a yira k'a fɔ ko bi o tɛ se ka kɛ tuguni Issa Kaojim y'a ladɔnniya k'a fɔ ko autorité de la transition mɔgɔw ka politique ye min ye o de ye ka Mali kɛ Vladimir Poutine ka propriété ni o senfɛ a y'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka Mali poutiniser de ni o kɔrɔ ye ka Mali kɛ Vladimir Poutine sago ye a y'a yira k'a fɔ k'u kɛlen don ka n'u congo maliyɛnw dala de Issa Kaojim y'a ladɔnniya k'a fɔ ko autorité de transition mɔgɔw ka projet ye fɛn min o de ye ka san 23 kɛ fanga la i n'a fɔ Musa Tarawele y'a kɛ cogoya min na Issa Kaojim y'a ladɔnniya k'a fɔ k'ale filila wa k'ale tɛ maloya ko fɔ mɔgɔ si de ɲɛna k'ale filila a kelen k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna u ka transition ye jukɔrɔma don do sabula u bɛ sira ɲuman kan Issa Kaojim y'a yira k'a fɔ transition mɔgɔ bɛ ka ko minnu kɛ dogo la ko n'a dara kɛnɛ kan a bɛ kɛ tiɲɛniba de ye maliyɛnw bolo Issa Kaojim y'a ladɔnniya k'a fɔ k'ale kun dadelen don nka o kun tɛ siran da de a y'a yira k'a fɔ ko justice ka circuit de kun bɛ ale kan n'o ye justice ka peine ye ani ko justice ka kara kun bɛ a kɔ Issa Kaojim y'a ladɔnniya k'a fɔ ko sisan kɔni o nɔgɔyara wa k'ale tɛna na a da de tuguni Issa Kaojim a y'a da don colonel Assimi Goïta ka candidature ko la a y'a yira k'a fɔ ko ni yamaruya kɔni dira colonel Assimi Goïta ma a k'a kan bɔ Mali jamanakuntigiya nɔfɛ ko n'o kɔni kɛra jamanakuntigi fɛn mana sigi Mali kɔnɔna na yan nɔ fintigilakaw bɛ jamana ka marifa sanni ta ka wuli ka taa o président ma k'a ka wuli ka bɔ fanga la Issa Kaojim y'a ladɔnniya k'a fɔ ko senfɛ kɔni fɛn min basigi ko tɛ segin ka na Mali la tuguni Issa Kaojim a ye weleweleda kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin colonel Assimi Goïta ma ko n'a bɛ Mali ka hɛrɛ fɛ a ka kalafiliw k'u boloda toliya la wa a y'a yira k'a fɔ ko de da ka di Mali la o de da ka di maliyɛnw na wa ko de da ka di colonel Assimi Goïta yɛrɛ la nka an ka jɛ an ka Issa Kaojim ka dakurunya damadɔ lamɛn a bɛ ka dantigɛli kɛ nanzarakan na. Aujourd'hui, les Maliens sont entre le doute et le désespoir. On était entre l'espoir et le doute, mais aujourd'hui on est entre le doute et le désespoir. Donc, à ce moment précis, il faut que les forces républicaines vraiment jouent leur partition pour qu'on instaure la démocratie et que l'armée retourne à sa mission régalienne, qui est la défense du territoire et la protection des personnes et leurs biens, et laisser la gestion politique aux institutions démocratiquement élues pour parler en toute légitimité au nom du peuple malien, parce qu'il faut éviter qu'on s'installe dans une dictature militaire qui ne dit pas son nom. Nous sommes sortis face à un régime, c'est vrai, paix à son âme, le président Ibrahim Boubacar Keita. Oui. Okay. Donc, si ils me disent qu'ils sont venus parachever la lutte du peuple, alors la lutte du peuple était connue. C'était tout simplement mettre fin à la mauvaise gouvernance et faire en sorte que la Constitution soit respectée et les détournements massifs aussi, ceux qui en étaient coupables de rendre compte. Je pense que ce n'était pas vraiment pour poutiniser notre pays. Mais vous savez, on ne jure que par ça. Vous savez que c'est trop facile de charger, de trouver des boucs émissaires pour essayer de distraire le peuple laborieux. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on avait dit, que voilà, il suffisait seulement de changer de paradigme, de changer de narrative pour que le Mali rentre, en tout cas, comme on le dit, vraiment dans la gestion, c'est le bilan. Donnez-moi un seul secteur où il y a eu des avancées. Ça n'existe pas. En dehors de dire, comme j'ai entendu le Premier ministre dire qu'ils ont pu chasser des ambassadeurs en une année, ils ont pu fermer la télé et la radio d'un pays, ils sont allés défier la communauté internationale en une année, qui pouvait espérer mieux? C'est ça, c'est un bilan, ça. Moi, j'aurais été heureux de me dire qu'on peut, de Bamako à Ségou, à Mopti, Tombouctou, Gao, Menaka, Kidal, partout, aller librement, alors, et en toute quiétude, et dire que les écoles qui ont été fermées ont été réouvertes, là où l'administration a déserté est revenue, et qu'aujourd'hui, vraiment, on est dans le processus de chronogramme qui a été validé avec la CEDEAO et que tout le monde est prêt pour aller à des élections, que l'armée retourne à sa mission. Vraiment, je l'ai
accepter qu'il y a eu des avancées. Mais si c'est pour prendre de l'argent, aller payer des matériels militaires, tant mieux. Mais l'objectif de payer un matériel, c'est pour ramener la paix. Oui. Non seulement on a perdu le Mali qu'on connaissait, et on n'arrive pas à trouver vraiment la voie pour arriver à bon port. Cette transition nous a appris quelque chose que tout bon Malien doit vérifier. Ils font ce qu'ils ne disent pas et ils disent ce qu'ils ne font pas. Et donc, pour quelqu'un qui boit du lait, elle doit quand même tirer les conséquences. Si on accepte la candidature d'Assimi, ça va faire jurisprudence. Ça veut dire que l'espace CEDEAO, tout militaire peut prendre le coup d'État, et le pouvoir, faire un coup d'État, après il va comment on appelle ça, habiller des soi-disant élections. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver des CEDEAO, des chefs d'État militaires. Et ça n'est fini pour la démocratie. kunnafoni zuruna fintigila o fintigila ka ko kale ta taga keleda la min daga di la iga fini bla iga sigi civilia la ni Burkina transition jamana kuntigi kurari kuma kay ni ale to ko captain Ibrahim Traoré kuna shini captain Ibrahim Traoré ale ni Burkina fintigila ka o nyongo doke keren keren na polisu ale ni gendarme o kene kan aya yira ka fo ko Burkina polisu ani gendarme kele no gata uto nyongo kan dugu kelena wakati kelena dugu do be la kana balabe dugu mun konana ni mogote o dugu la Captain Ibrahim Traoré a la donia kafo ko ye fen jetegani femi tuguni Burkina transition jamana kuntigi kura ka kuma konnan ayira kafo ko ni ale Ibrahim Traoré yere ya me ko muso do ani den do bonela unina banga ci walila ko foi de te jigi ale kono aka chu aka mobili kono kata o bamaga chu nyini ni ku bonne unina Captain Ibrahim Traoré ya yira kafo ko wakati kelena abifo ko ni bamaga ci walu ga ke yoro menuna fintigila ka do be ngobe banka ta deme do mugoma ayira ka fo ko ni wali mi bang masira Captain Ibrahim Traoré ya la donia ka fo ko Burkina bamaga cikele na ko Burkina te se ga sansoro cogo shidila ni Burkina fintigila ka uma bla u kungolo la ku kan ni ne di ani ku washiji bo ya saka sebaga soro kelena nga ko nu ya blu kungolo la ko ni ku kan uda perela ko bamaga chube na u yere duma ku faga Captain Ibrahim Traoré ya yira ka fo ko kelen ko ni atese ga gagner u cogo ina Captain Ibrahim Traoré ka kuma konnana aya la donia kafo ko wakati mina civil do be ga dusuta ko labe kele kama o wakati kele na fintigila ka do be ga yira kafo ku te taga kele dala cogo shidila Captain Ibrahim Traoré ala donia kafo ko ka le konto nina o tise ka ke cogo shidila nga anga je anga yere lame abika dantikeli ke nazarakana. Il est temps maintenant que nous nous réorganisions au niveau police et gendarmerie. Il y a assez de chevauchement. Et il y a des décisions à prendre. Et les décisions seront que des zones seront définies où la police s'en occupera et d'autres zones où la gendarmerie s'en occupera. Vous êtes tous d'accord avec moi et conscients qu'il y a des zones où vous avez la présence et de la police et de la gendarmerie, mais il n'y a pas assez d'efficacité parce que peut-être l'effectif est moindre et peut-être aussi il y a du piétinement. Donc, il est temps que nous puissions nous concentrer chacun dans une zone avec un effectif conséquent, être en mesure de pouvoir faire cette lutte-là. Dans cette guerre, il va falloir arrêter la paresse. Il va falloir verser plus de sueur. La paresse ne nous arrange pas. L'ennemi lui-même, il n'est pas paresseux. Vous ne le voyez jamais venir. C'est très rare de le voir venir vous attaquer. Et comment il vient? Imaginez. Il coule assez de sueur pour arriver à vos positions. Mais pourquoi nous ne voulons pas couler assez de sueur pour aller vers lui? Pourquoi nous voulons être à l'aise pour rouler sur nos pistes, tomber dans des embuscades pour aller vers lui? Il n'est pas sur les pistes. Pourquoi nous continuons de mourir sur les pistes? Je vous le dis ici haut et fort, il n'y aura pas d'excuses dans les jours à venir. Lorsque nous allons dessiner ce soir le déploiement, lorsque nous allons dessiner les types d'unités à constituer, il n'y aura pas d'excuses ni de pardon pour un porteur de tenue qui va trouver qu'il ne doit pas aller au front. Tout le monde ira. Parce qu'il n'y a pas de raison que les civils y aillent et que nous n'allons pas. Il n'y a aucune raison. Peut-être que vous communiquerez plus bas. S'il y a des gens qui jugent qu'ils ne sont pas en mesure de combattre, il est mieux qu'ils retournent dans la vie civile. Sinon, cette guerre, nous allons la faire. Donc dans les jours à venir, nous allons combattre. Il faut que chacun se prépare à cela.
Parce que je vais vous dire vrai, à chaque fois que j'apprends que tel village est attaqué, des gens sont tombés ou quoi, la seule chose qui me vient en tête, c'est de me lever, prendre mon pick-up et puis partir. Je ne supporte pas d'entendre ça. C'est la seule chose qui me fait souffrir le plus. Et quand je sais qu'il y a des FDS dans les parages et qu'il n'y a pas cet orgueil-là de partir, je ne comprends pas. Nini kunye awa bi flashing foi kada au kuluka oni che awa la mel kunmana an fulibe an laje baga belajele kere kere ni ana minu be kan laje ka bo gine kunakiri aw kan be dogo kun were bi alamsa do la kada mine midi kana fosi sana anjoleno depuis kada mine midi la fosi anjoleno andu sukasleno anga bara kada mine ka boya sa ka bo bara la boya kibe pontike atokila ga pontike semesi be sanfla la antika pontike ni yele la ni mine 20 000 25 000 jusqu'à 30 000 ibo sara risite dima kun fo ta yira ko mi ma to ki mine na ni kuna o te finyana ni mine na assurance vieti premu fe fe ya ta kadara na ni mine ni tara yira tabal sam wa yira kulu magoto la ko don ki yela ponga ki manga yela ga bon anu me daire me nyine la mama bea duba kono mo bala village ko bere bala ambe be daire me nyine la karanna na ke sabu ere ka dore bo somaji la ka do bo suena ka do bo binganna bon na fora o ere keli era ambolo gele mo me balu ngasila billahi karambola be ka bala wasire la mam ko me balu ngasila no na ke ko ere vraiment ta angoni anya awele kan jigida alaka kan jigida ko akeke de me ba hanye wa do dogum manga vraiment ni dogum de fla de loin pour que mo no be se bon ne be ko ma ko nana me kuma di d'accord mun be kuma sisan ibe gere kana mun bi bolo ka fanye iko fene fanye parce que tiena au jama ka tia entour antna se ka kuma di ni bema donc sisan o koni an wele o ko dusukashi ba o kan ko katakatan bolawdi a fora ka o kana yele ponga aw dum beta moko ka minata ba ko fe aw bena na e ba nyefe aw ba ta ba nyefe aw tana e ba ko fe donc no te ka se ka yele ponga on do ka minon de bloquer l'influen ne yano bon mun ne na no sisan ibe se ka don fanye bon femi na na e an yere ta do femi na na e yere nyabala ni be katatani bon katalan bolaw du kwa kono mogo wala a village la mogo de ka cha kwa amba fauto so amba mbaw to so amba muso to so kamna anda hirime de nyini mogo be minu yere tay mais mogo be walta de bolu ka boli dongolo na fora ibi wakele ne sara RGT la we keme segine sara RGT la famo fana be tla tukuni kimine mais femi ya ndabal ban amu nyininga yala aba mine mun kelende kama nu yimine ka tane zemesi la kuma tala waduru waworo do yere nu ya galaba wawolofla ni veti bi bolo ibo di ni asrasi bi bolo ibo da tabalika ni perm bi bolo ibo da tabali ku magoto la donc obo sira tigana fala folo ku ma foko 16h sa obo sira tigana depuis 14h30 donc ni yele la pour ça villageo wavo jusqu'à 19h no 19h sera et la jora depuis 14h fo 19h no r sera igari e bonya iko ni manga warwere sara tukuni mais ibo eri kono foka se betla tukuni akemena ni keme fla sara ko pasi ko ila jora vraiment angoni on wele ama wele bachigama akanga tila se fama we ya fama ubeka tonyo min danga vraiment mandan quoi uga laje uga solution ni nae pour que am se ka boni de ngono parce que ambe demba tigu de quoi mais afora awe comme se ka yele pont sans fait air du men ka tasser air du men bon sokomara fe ni bi bo ba ko fe kana uba foko 9h ni 9h sera me yele o te problème mais wulada fe kuma fo 16h mais si c'est depuis 14h30 ube sira tige ya me ube sira tige depuis 14h30 bon am nana ya fana na me tige sida yere uyen dabla suno folo ya ugu ya damne fana ugu joya ni be teme be tige ta kemefla am tige ta mukama ka tige ta kemefla mi ki be tige ta kemefla pour que ga pon tige o ma ante jamana kono deunya kata ni sangu te bolle quoi sangu de ka barake ni ga kuma famia e ko na obe pontique police do re jolembe no obe keme fla de minute pour que ka se ka pontique donc PAJ de be no keme fla quoi PAJ foite ubi la jodron doni bi ku don tiku ki ga keme fla de saraka tigeta pour que gata mais tige mun tige fas quoi mado mais tige be dima ube tige dik mado te tige di imaya ube numéro do re sebe dron ube papier do la na dron ka foko way ko afora ka kana boli sadi angoni an wele akanga tila se fama vraiment an degunne do an torole no quoi mais me faka mun don 600 jandu ka fo aw nyana ko 14h de 6 ka tsaka le pont sans fait est-ce que communiquer do kera ka fo aw nyana ko boko katakata no à partir de maintenant 14h aw tsaka le pont sans fait o make ali ka fo ko sirabe tige 16h jusqu'à 19h o kuma fo
i m'a fɔ ma n'an yɛlɛla de wo de fa sinon an m'o kuma mɛn arajo la an m'a mɛn télé la u kɔni b'a lajɔ ni 19h sera fana i b'o 200 de di pour que i ka yɛlɛ i ma ye wa vraiment an kɔni y'a wele a ka jɔ an jigi kɔrɔ a k'an ka ci lase faamaw ma quoi. basi tɛ ko mɔgɔ sabanan jɔn de bɛna kuma sisan voilà ok donc kuma b'i bolo n balimakɛ. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. S'il vous plaît. Vraiment ne bɛ maliyɛn bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnen n b'i yɛrɛ fo quoi an y'i wele i nana an lamɛn a diyara an ye quoi ne bɛna kuma o kuma fɔ sisan o ye fara n ka kuma de ye quoi minnu kumana ɲɛ olu y'a bɛɛ fɔ mais kuma ye toden de ye n'i ye dɔ ta dɔ bɛ bɔ quoi dusumakasa min kɔni b'an kan bi ne bɛ se ka dɔɔni fɔ a la o ye aw médiaw vraiment a y'a lajɛ a k'an dɛmɛ kuma fɛn fɛn bɛ kan a k'a bila fiɲɛ fɛ diɲɛ mɔgɔ k'a ye quoi gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ bi bɛɛ b'a kalama kɛnɛna Mali diɲɛ bɛ ka Mali kɛlɛ Mali yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka denw kɛlɛ a ma nɔgɔn dɛ nin bɛɛ ye dayirimɛ ɲini na de sibɔyɔrɔ ni sibɔyɔrɔ tɛ kelen n'a fɔra k'a fɔ ko depuis wagati jumɛn sɔgɔmada fɛ k'e bɛ bɔ i ka so k'i bɛna i ka denbaya dayirimɛ ɲini polisiw bɛ e lajɔ sira yɛrɛ yɛlɛyɔrɔ la k'i bɔ i ka minɛn ta yɔrɔ la ka taa minɛn bila yɔrɔ la e bɛ se ka heure 3 heure 4 kɛ i bɛ jɔlen tile kɔnɔ heure joli de b'e bolo baara kɔnɔna la ne yɛrɛ nin ne ka voyage fɔlɔ de walahi Ala ye n seere depuis dugu jɛra n tor'o livraison de kɛ Kalabankoro danga na ni n segintɔ de ma se n ka so fɔlɔ walahi Ala a ma nɔgɔn dɛ polisiw k'a lajɛ vraiment olu ye lakana tigilamɔgɔw ye an bɛna karamɔgɔ an bɛna citoyen de koyi donc an ka lajɛ an ka jate minɛ ni min bɛ yen u ka averti vraiment ni problème de bɛ yen nin de bɛ yen donc n'o kɛra solution b'a la an bɛ jɛ k'o ɲini ɲɔgɔn fɛ mais kana pop yɔrɔ kelen dɔrɔn ka sira tigɛ maa ti taa maa ti segin o fana ma nɔgɔ baara la dɛ min kɔni bɛ ne fɛ o nin de vraiment a ka lajɛ a ka kuma n'u ye quoi u k'a lajɛ u ka juru maga an fana bolo quoi an bɛɛ ye denbaya dayirimɛ ɲini na de o kuma la salamu alaikum. ok bon i ka kumakan laban di an ka émission in kuncɛ quoi donc i b'i kuma b'i bolo. bon sisan ne bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo ka n bɛ bɛɛ lajɛlen fo degun belebele min bɛ kalanibolilaw kan bi kosɛbɛ an mago bɛ fɛn min na jamana ɲɛmɔgɔw komi Asimi ye fanga kura tigilamɔgɔ ye an b'a ɲini Asimi ni a jɛɲɔgɔn fɛ u ka sabali n'u ma ɲɛ k'a fɔ an ka papiyew ta u ka kalan ni papiyew daw nɔgɔya kosɛbɛ ka da ka sɔrɔ ɲɛnama tɛ kalanni na jamana mɔgɔ bɛɛ b'o dɔn u ka sabali u k'a lajɛ ka papiyew daw nɔgɔya vieti ni o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw donc ni a da nɔgɔyala caman bɛ se ka ta bon ka tila tuguni ka pɔnw labila anw y'an ka baara kɛ an sago ma n'o ko an kana rebelliya kɛ o bɛ bɛn n'o ko an kana marifa ta o bɛ bɛn mais n'an nana an bɛna baara fana kɛ ni jamana polisiw ni o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ye an ni tɔɔrɔ la a bɛ mun jigin jamanaden kɔnɔ a bɛ kojugu jigin jamanaden kɔnɔ dɛ o tuma fɛ an ko an bɛ balo an wɔsi de la o ye jamanaden ɲumanya yɛrɛ dɔ de ye donc u k'an dɛmɛ o baara in na ka se ka pɔnw labila an y'an ka baara kɛ ka papiyew dɔw nɔgɔya kalanibolilaw ma donc n'o kɛra an bɛɛ bɛ se k'an seko kɛ mais kalanni papiye da ka gɛlɛn fo ka tɛmɛ hakɛ kan u yɛrɛw b'o dɔn ka tɛmɛ anw kan kalanni kɔrɔlen vieti 6000 ani 600 a kurakura ye 102 ye bon min tɛ sɔrɔ moriya la ne k'e b'o don kɔlɔsi la a bɛ kɛ cogoya jumɛn na a bɛ kɛ baara ye o tuma fɛ u ka vieti da jigin ka o n'o n'a ɲɔgɔnnaw assurance n'o n'a ɲɔgɔnnaw k'a bɛɛ lajɛlen da jigin an fanga bɛ se ka min ta ka a da jigin ka se an ka hakɛ ma n'o kɛra n'Ala ka jɛn ye an bɛ papiye ta a kana da gɛlɛya an ma kosɛbɛ a ka jigin yɛrɛ fo ka tɛmɛ hakɛ kan. basi tɛ donc je pense que faamuyali sɔrɔla kuma kɔnɔna la nin wagati in na komi an y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna cogo min na aw ɲɛ bɛ jama fɛn fɛn la an kɔfɛ tan aw ka na kɔfɛla la tan sisan a ye na kɔfɛ voilà u k'a dɔn k'a fɔ ko vraiment jama ka ca dɔɔni aw bɛɛ ka na kɔfɛ voilà aw bɛɛ ka na kɔfɛ voilà donc aw yɛrɛ ɲɛ b'u la nin bɛɛ ye jama de ye minnu bɛ an kɔfɛ ka taga se ninnu ma dɔw yɛrɛ ka minɛn filɛ nin ye nin yira dɔw ka minɛn filɛ nin ye donc malobɔrɛw de bɛ yen nɔ nin tigi bɛ se tuma min na o b'a sɔrɔ magasin datuguna parce que le temps k'ale ka pɔn jigin o b'a sɔrɔ magasin datuguna ka taga taa n'u filɛ yan fɛ yen dɔ filɛ nin ye fo yan fɛ a zoomé furunɔtigi voilà furunɔtigi dɔ filɛ nin ye fo yan fɛ yen donc ka na yan bɛɛ kɛ ka taga taa nin ye fan bɛɛ jɔlen don nin wagati in kɔnɔla la donc an kɔni b'a ɲini faamaw fɛ u ka solution ɲini nin ko in na parce que dayirimɛ ɲininaw don aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ninnu fɛn fɛn la i bɛ taa sɔrɔ a caman bɛ yen nɔ minnu ma kalan donc u tɛ se ka bureau kɔnɔ baaraw kɛ u y'a décider u tɛ sɔn suyɛnni ma u tɛ sɔn binkani ma u tɛ sɔn kalabanciya ma k'u b'u dayirimɛ de ɲini donc dayirimɛ ɲini kɔnɔla la je pense que baarakɛlaw de don comme e ni ne an bɛ pɔn tigɛ cogo min na ka taa an ka baara kɛ je pense que olu fana bɛ pɔn tigɛ o cogo kelen na ka t'u ka baara kɛ donc solution ka ɲini situation ka se ka améliorer dɔɔni vraiment u bɛ se ka nin ko in ɲɛnabɔ cogo min na quoi parce que
n'a y'a jateminɛ k'a daminɛ pont jiginyɔrɔ la quartier Mali la fo ka taa se fo échangeur dɔ in ma a bɛɛ katakatani. Bon, c'est pas évident quoi. C'est pas évident. La circulation est avec la circulation est entravée doni. Donc vraiment police ou ka fere ñini ni ko ina ambe ci la c'est police ñamoro ma parce que police ñamoro de be se ka décision ta ni ko ina ou ka jateminɛ ke ou ka se ka kuma jamanadenw fait parce que no de fo au Mali ce qui manque c'est la communication. Nous ko ku te fo e kalama. Kama fouye ka fo communiquer ma bo fo ma ke ka yirula ka fo ko autina se ka ele ponga tukuni 14h tiendo wa tiente moi je suis pas au courant inte fo e kalama katakatan ko la mais c'est ce qu'ils ont dit au micro au BAM. Donc ou ka fere ke nous ben nous confesse ko communiquer nous ye ou ka fo télé la ou ka kuma bamananga na radio la pour que vous se ka familiali soro parce que abe nous kuna ko bingane de be ka kuka bon na soro bingani te e que c'est une loi ou c'est un décret ou ka bo ou ka formalité ou ka se ka familiali soro be ka se ka nimisi wasa soro donc ni ne kon tuma bolo ka fo we bi ni ani ambalma katakatan bolaw ye u bu ka dusuma kashi kono la ambe duwa de ke ala ka se ka solution ke ni furaye u ka se ku ka baraka to komna ka se ka ta u ka demba yo balo comme anya fo anga micro ambe fantan jigiala no u yan wele an nanu ka wele jabi ku ka se ku ka ci la se famaw ma ni solution be se ka nyini ka di ambalma ke o ma ka se ko nyini to komina u se ku ka baraka lafiya kono la ka se ka u ka famille fene balo amuno ma ko be publicité la walima amuno be fe ka demander au Mali News ma obsega woleli ke ni numéro ina ni oye bi kononton ani kele muwa ani kele binani bi shegi ani nani